अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मेरे पास कॉलेज की एक स्टूडेंट आई और उसने कहा कि मैडम मैं आपके साथ एक मसला डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा आप कीजिए ज़रूर, अगर मेरे बस में हुआ, मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका हल मिल सके। तो बच्ची ने कहा कि मैडम मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हूँ जिसे गरूर कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गरूर करती हूँ अपनी ज़ात पर, मैं अपने ख़ानदान पर, अपने इकलौते होने पर। तो मेरे अतराफ़ की जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं फ़ासला रखती हूँ, ज़्यादा मिलती-जुलती नहीं हूँ। लेकिन रात के वक़्त जब मैं सोती हूँ तो मुझे इसका एहसास होता है अंदर से, भई ये मैं गलत कर रही हूँ, इसका ये ना हो आइंदा ज़िंदगी में मुझे नुकसान हो। तो इस सोच के साथ, लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह मेरी वही रूटीन होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे साथ फ्रैंक हो या मेरे साथ बच्चियाँ जो हैं कॉलेज फेलोज़ वो खुल के बात करें, हंसी मजाक करें, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं अपने चेहरे पर एक तनाव रखती हूँ, एक फासला रखती हूँ उनसे। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों को महसूस करके कि ये मेरे अंदर शायद खामियां हैं और मुझे इनका हल निकालना चाहिए, तो मैं आपकी तरफ आई हूँ। तो बच्ची की बात सुनकर मैंने कहा कि इंशाल्लाह बेटा मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अल्लाह पाक, अगर आप यहाँ आ गई हैं तो इसका सबसे मस्बत पहलू, पहला पहलू तो ये है कि आपने कदम अगर इस तरफ उठा दिया है तो आपने बेहतरी की तरफ एक इजहार कर दिया आने का। तो नाज़रीन, बच्ची की तरफ दोबारा जाते हुए बात की तरफ मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तकब्बुर होता क्यों है, ये क्यों वजह होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे इसकी मेन वजह है ख़ुद पसंदी। ख़ुद पसंद, अक्सर लोग जो हैं वो अपनी ज़ात को इतना खूबसूरत अपने आप को समझते हैं, इतना पसंद करते हैं अपने अंदर मौजूद जो एबिलिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं वो खूबसूरती हो, इसके अलावा जो अगर इनर एबिलिटीज़ हैं, लाइक कोई बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, क्लास में टॉपर है, तो वो भी उसकी कोशिश होगी मैं दूसरे बच्चों से हट के रहूँ। अक्सर होते हैं, हर बच्चे की बात नहीं कर रही, लेकिन ये काफ़ी बच्चों में देखा गया है। और वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, किसी के हेल्प नहीं करता पढ़ने में, तो वो एक फ़ासला रखता है। और अक्सर लोग खूबसूरत नहीं होते, उनकी एक आम सी शक्ल होती है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे बना ठना के रखते हैं और फिर वो कहते हैं कि उन जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ भी उनके अंदर तकब्बुर को पैदा कर देती है। इसके बाद अगली चीज़ है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इंसान को ऐसी नेमतें मिल जाती हैं कि जिनकी वजह से जो आजिज़ होते हैं वो तो झुक जाते हैं, जो आजिज़ नहीं होते उनके अंदर तकब्बुर जड़ पकड़ लेता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा अपनी फ़ैमिली में इकलौता है, जैसे इस बच्ची ने कहा कि वो फ़ैमिली में इकलौती हैं और उनका ख़ानदान खाता पीता है, बच्ची की इस वजह से वो गरूर का शिकार हो गई। तो इसी तरीके से अगर कोई बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, तो ये इज़ाफ़ी सलाहियतें जो इंसान के अंदर नेमतें होती हैं, ये भी बहुत सारे लोगों में तकब्बुर की वजह बन जाती हैं और वो गरूर महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वालिदैन अक्सर की कोशिश होती है कि उनको अपने माहौल में रखें, बिल्कुल घर के माहौल में अपने आस-पास रखें, कहीं जाने ना दें, किसी जगह मिलने ना दें। ये कहें कि हमारे बच्चे की तरबियत पे असर पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, अगर वो बाहर के माहौल में निकलेगा। लेकिन उस बच्चे को बिल आखिर बाहर के माहौल में तो निकलना पड़ता है स्टडी के लिए। जब आप उसको स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हो तो वो बाहर तो जाएगा। तो वो जब बच्चा है या बच्ची है वो बाहर जाता है, बच्चों से मिलता-जुलता है, तो उसके अंदर पर्सनैलिटी में ये एक फ़ासला होता है। शुरू से उसके अंदर एक डेवलप हो चुका होता है, तो वो बाकी बच्चों से हट के रहते हैं। या तो ऐसे बच्चे ज़्यादा शाय हो जाते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं, या वो गरूर महसूस करते हैं और उनको होता है कि मेरे साथ कोई ज़्यादा खुले-डुले नहीं, और एक फ़ासले में वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते होते हैं। कुछ लोगों का भी ऐसे होता है, नेचर होती है नाज़रीन, कि वो अपने खौल के अंदर रहना चाहते होते हैं। उनकी एक अपनी दुनिया होती है, उसी दुनिया के अंदर रहना चाहते, बाहर वाली दुनिया से इतना ज़्यादा उन्हें सरोकार नहीं होता। तो इस वजह से भी वो फिर तकब्बुर का सहारा लेते हैं कि हम अपने आप के इस खौल में रहें और इसी में हम बेहतर हैं, और लोगों के साथ लोग पता नहीं क्यों, किस वजह से, किन मफादात के तहत हम उससे ज़्यादा राब्ता करने की या मिलने-जुलने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तकब्बुर को महसूस करते हैं। तो उस बच्ची से भी मैंने ये बात की, मैंने कहा बेटा मैं अब आपको जो बातें कहूँगी, ये बातें कोई अनहोनी बातें नहीं हैं, इसी दुनिया में हैं, हम अपने अतराफ़ में देख रहे हैं, हुक्म खुदाबंदी में शामिल हैं इसमें पॉइंट्स। तो आपने इनको गौर से सुनना है और बेहतर है कि आप इनको लिख लें, और लिख के और रोज़ आप जब सुबह उठती हैं तो एक नज़र इन पे दोहरा दिया करें, ताकि उस दिन कम से कम आप आहिस्ता-आहिस्ता इसके जो पॉइंट्स हैं गरूर के, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनको आप रिड्यूस करना शुरू कर दें।
تو بچی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں، بے شک بہت بلندی پہ چلے گئے ہیں، دنیا تسخیر کرنے نکل پڑے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اس ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ایک سانس آئے سے پچھلا سانس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سب احکام خداوندی کے تحت نظام چل رہا ہے۔ تو جب ہم ایک ذات کے تابع ہیں تو ہم غرور کس لیے کریں؟ ہم دنیا کا نظام نہیں چلا رہے، ہم تو اپنی ذات پہ بھی بے بس ہیں، تو ہم کس لیے غرور جیسی چیز کر کے اپنے آپ کو ناپاک کریں، اپنے آپ کو گندا کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ کریں۔ تو اس کے بعد دوسری بات میں نے کہی اس بچی کو کہ غرور اللہ کی چادر ہے، اور یہ اسی شان پہ یہ چادر سجتی ہے کہ وہ دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان کو بھی کھلاتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، وہ ان کو بھی کھلاتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ اتنا وسیع دل والے ایک ہستی کا ہے، اسی کی چادر ہے۔ تو اس چادر میں ایک انسان اگر اپنی شراکت کرے، وہ کہے کہ اس چادر میں میں بھی اپنا حصہ دار بن جاؤں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے نہیں، یہ پسند ہی نہیں ہے اللہ کو۔ یہ سمجھیں کہ ہم دنیا بھی اپنی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ بہت سارے جہاں درخت ہوں تو ایک درخت جس پہ زیادہ پھل ہوگا وہ جھک جائے گا۔ پھلدار درخت ہمیشہ جس کی شاخیں پھل سے لد جائیں وہ جھک جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ ایبیلٹی زیادہ دے تو اس میں عاجزی بھی آنی چاہیے۔ تنا ہوا غرور کے ساتھ کھڑا ہوا درخت ہمیشہ یا تو سوکھا ہوتا ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکاؤ میں اللہ کی عاجزی میں جھک جاتا ہے۔ تو ہمیشہ سوکھے درخت کا سفر نہ کیجیے، پھلدار درخت کی طرف جائیے، اس جیسی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، عاجزی پسند ہے، جھکاؤ پسند ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے انسان جو اپنی تخلیق سے جانتا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ اسے مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو تو غرور کسی صورت کرنا ہی چاہیے۔ اور سب سے آخری بات، میں سوشالوجی کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں اور میں یہ بات ضرور سوشل لائف کی طرف آ کے بھی آتی ہوں کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ غرور آپ کا کیا ساتھ دے گا؟ اس نے تو آپ کو دنیا سے جدا کر دینا ہے۔ یہی لوگ جو آپ ایک ایک کر کے آپ سے جدا ہوتے جا رہے ہیں آپ کے غرور کی وجہ سے، ان کی کل آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زندگی میں حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، تو یہ جو تکبر ہے، یہ جو غرور ہے، اس سے نکلیے تاکہ لوگ آپ کا ساتھ دیں۔ معاشرت کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں، یہی معاشرہ ہے، اسی معاشرے میں انسان کی اقدار موجود ہے، ہماری قدریں موجود ہیں، ہمارے پیارے موجود ہیں۔ تو جب ہم غرور کر کے اپنے آپ کو بڑا بیان کریں گے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جو دوسروں کے سامنے تن کے کھڑے ہو جائیں۔ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں جن میں انکساری ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، محبت اور پیار ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس بچی سے بھی یہی بات کی اور آپ سے بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ غرور کبھی بھی اپنے پاس نہ آنے دیں۔ یہ وہ بدبختی ہے سمجھیں کہ جو ہمیں خدا سے بھی دور کرتی ہے، خدا کا بھی شریک کرتی ہے، دنیا سے بھی دور کرتی ہے، اور بہت سارے پیارے جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے ہم سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں، اور ہمیں فاصلوں کی نہیں محبتوں اور پیار کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہمیشہ محبت اور پیار کو ہی فروغ دیں گے تو بدلے میں یہ چیزیں ملیں گی۔ بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کاموں میں آسانیاں پیدا کرے۔ شکریہ۔